Balaike hambai Tipra hawa IPFT 2009 achayai tini 2023 প্রায় 14 বছর কমপ্লিট 15 বছর রানিং চলে গো সিনি এনসি স্যার বিনি yakti khlai party achai mane even এনসি স্যার thei thangmani yagulofono IPFT party tabugbo bini court demand na tiyoi takbo jang 2018 bo IPFT BJP state of power ক্ষমতা ফাইকা শাসক নিয়ে আবহাওয়া তমহিন রাজ্যনি বরকনো তিনজননি বাগৈ চালানানি বাগৈ লোকরক চঙ্গই রহরকা হাইনা হাই 2023 বো তেবিসা বিজেপি বাইনা এলায়েন্স সঙ্গে রাজ্য ক্ষমতাবা আবনি পরে ফোনা IPFT নি কোর ডিমান্ড বা IPFT নি মেন ডিমান্ড বা IPFT নি স্লোগান বা IPFT নি নাহরমং অবনো চং তাবকবো ওকলগ তঞ্জাবই সিনি অলওয়েজ সিনি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি IPFT নি বিনি নাহরমংনা তৈনো সিনি 2 দিননি কনভেনশন প্রোগ্রাম ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট আবো সিনি আগরতলাও খাইজাকা কাইসা ত্রিপুরা হওয়ার লাই বুমাওয়া অমন পুইলা লাস্ট 14 বছরনি জরাওফনো অমহাই অল ইন্ডিয়ানি যারা সেপারেট স্টেট সানাই রকনা তুই কোনো দিনফনো जों আগরতলাও সম্মেলন খাইমেয়াখো পিয়াবা তিনি 2023 নি জরাওয়া সিনি IPFT নি চাইতো মুম্বাই খাইয়াই আগরতলাও ত্রিপুরাও অল ইন্ডিয়ানি যত সেপারেট স্টেট সানাই রকনা তুই 2 দিননি সম্মেলন খাইজাকা আর জায়গাবা সেপারেট স্টেট সানাইনি যত রিপ্রেজেন্টেটিভ ফাইমা জাকা আবনি ফাতারো বহাইনা সুপ্রিম কোর্ট नि एडवोकेट বা ইউনিভার্সিটি नि प्रफेसर বা প্রফেশনাল ডক্টর বা কবাংমা ইন্টেলেকচুয়াল যারা সিনি भारतहा কতনি বিসিংহ তংনাই রক বহাইনা খানাঙ্গই চুবানানি বাগৈ সাজেস খাইনা বাগৈ তামনি বাগৈ সেপারেট স্টেট নাং বুমাহিকে খাইনা নাং বা বুমতেকে মানাय অবনি কাইসা স্ট্র্যাটেজি বড় সিনি থানিবা ফাই প্রোগ্রাম মান জাগৈ जोंनो चंगमै बाक्साख्लाय शेयर खालायफैका आबनि बागै तिनिनि प्रग्राम अमो सालनायनि केवा सालनायनि प्रग्राम बेलायखानो नायथावंखा बेलायखानो लोकरक बेलायखानो तंथका बा IPFT नि जे नाहरमं सुदु गभर्नमेंट एचियारा आचगै सरकारनि सुजुग सुबिदा नाबय सुदु पावारा आचगै तंनानि आ उद्देश्यया IPFT आचायमाने एडिसि आमचायना तियै आलादा सेपारेट स्टेट खालायनानै कन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल 2 and 3 मैप बो फिक्स दंगो आर्टिकल भारत नि संविधान बो दंगो आ संविधान नि मुताबिक से जों तिनि और सामंगना जों सिने सानमंगना जों खालाय दंगो अबना तैनो जों तिनि नि सिने प्रोग्राम IPFT नि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी 2018 बो सरकार फाइका 5 बছर सेकेंड टर्म नि बागै 2023 बाहायनो हाय तेबिसा BJP बाय IPFT एलायंस पावर दंगो ताबकबो आं दिनै नरनि अमन कसनि मुचंगो जेफ्रो IPFT last 14 years fight खालायो सेपारेट स्टेट न तुयै आफ्रो कबां रीजनल पॉलिटिकल पार्टी संग बेंगायो त्रिपुरालैंड मिलने के लिए वो तुम्हें जाके बैठने का ज़रूरत नहीं है त्रिपुरा मिलने के लिए वो गंडासा में जाके चिल्लाने से नहीं मिलेगा अब है कि जोंनो इंडिकेट खालायै जोंनो इनसाल खालायै कक सानाय रक तिनि साधारण हिन मुभमेंट तुयै डिक्लेयर मारिखना बले जों जायफ्रा हाथाय कतर मुभमेंट खालायो जोंनो इनसाल खालायो जोंनो बेंगायो हाथाय कतर थांगै चिरिंनानि नांगिया हानो भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दारातैनो पीसफुली गणतांत्रिकनि बिसिंतैसि निजिनि मानथायनो तिख्लाय तबनाय हने बेंगाय लेबिले ताबु निजि जरा बेंगायने राख बरक नतां मुभमेंट डिक्लेयर मा खालायखनाबला आबनि बागै केबनो अमा हायख्लायै सुजुग मान हनाय हायनो मुचुं खाने कक सामाबायंगिया IPFT ना बेंगाय माने IPFT ना इंसाल खालाय माने IPFT ना तमहिन इंडिकेट खालाय माने ताबो बरक मा खालायका सो बरक ना जों समर्थन खालायनाय खालाया अब जोंनि पार्टीनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी दंगो जों आचंनाय आचगै जोंनि एग्जीक्यूटिव नि हयते जों तामा डिसिसन नालाय अब नरकनि मीडियानि बिसिंतैनो साख्लाय जाकनाय आबनि बागै वानानानि ककरै जों अबनो तमहिन जोंनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी डाक्टिना आचंनाय तिनि सारिरका जों सिनि रिव्यू खालायै जों अबना अनाउंस खालायनाय जातना हामबाय।